Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de 3e année moyenne. اليوم راح نشوفوا اقتراح للفرض فيما يخص الفصل الثاني. Je lis d'abord le texte. La révolution armée déclenchée en novembre 1954 a permis à tout le peuple algérien de s'unir comme un seul homme debout pour affronter l'ennemi. يعني اندلعت ثورة التحرير المسلحة في نوفمبر 1954 وسمحت لكل الشعب الجزائري أن يتوحد كرجل واحد لمواجهة العدو. Toutes les régions du pays se sont mobilisées autour des moudjahidines qui ont mené une lutte héroïque pour que le drapeau algérien flotte aujourd'hui à travers le pays et dans le monde. اليوم كل مناطق الوطن التفت حول المجاهدين الذين كافحوا ببطولة حتى نرفرف العالم الجزائري اليوم في كل أنحاء الوطن والعالم. Le Moudjahid Rachid Djaoud témoigne de cette guerre menée dans la Sommam a commencé dès le début du déclenchement de la révolution. Les premiers militants qui étaient structurés au sein de l'organisation ou dans le parti des mouvements pour un triomphe des libertés démocratiques et le Parti du peuple algérien furent des précurseurs des actions politiques et militaires dans la région de l'exemple de Abdelrahman Mira, Si Hamini Fadil, Si Mohand Akli, Neit Kabash et les autres. المجاهد رشيد جاود يشهد على أن هذه الحرب التي دارت في الصومال كانت مع بداية انطلاق الثورة. النشطاء الأوائل الذين تم تنظيمهم داخل المنظمة أو حزب منظمة حركة الحريات الديمقراطية وأيضا حزب الشعب الجزائري كانوا بوادر النشاط السياسي والعسكري في الحركات السياسية والعسكرية في منطقة مثلا. Dès le début de l'année 1955, la tâche principale était de convaincre les populations de bon droit de l'action armée, pas une campagne d'information et de sensibilisation, car personne ne connaissait encore par qui la révolution est déclenchée. منذ بداية سنة 1955 المهمة الرئيسية هي إقناع الشعب أو إقناع الشعوب بحق الكفاح المسلح من طرف المعلومات والتحسيس، لأنه لا أحد يعرف من هو طرف ولا من طرف من اندلعت الثورة. لا أحد يعرف من طرف من اندلعت الثورة. Les premiers commissaires politiques chargés de cette mission ont été choisis pour leur connaissance de terrain et leur grand savoir-faire en matière de récupération psychologique des populations. تم اختيار المفوضين السياسيين المسؤولين عن هذه البعثة لمعرفتهم بالميدان
ومعرفتهم الكبيرة فيما يتعلق بالتعافي النفسي للسكان. Le congrès de la Soumam, qui a été préparé dans la plus grande clandestinité à quelques kilomètres des postes militaires de Taourirt, Akbou, Takar, Zekt, Saddouk, a été une réussite complète et s'est déroulé sans un résultat notable. لجنة المفوضين السياسيين كان مؤتمر الصمام الذي تم إعداده في سرية تامة على بعد كيلومترات من المراكز العسكرية في منطقة تاوريرت أكبو إلى آخره. يعتبر نجاحا ولا حققت نجاحا تاما وتم عقده دون نتيجة ملحوظة. De ce fait, grâce à l'application des résolutions et à la nouvelle organisation de la wilaya, la lutte armée s'est amplifiée et des succès importants ont été remportés tout au long des années 1956 à 1957. وذلك بفضل تطبيق، قلنا أنه عرف نجاحا تاما وتم عقده دون نتيجة ملحوظة، وذلك بفضل تطبيق القرارات والتنظيمات والتنظيم الجديد في الولاية. تضخم الكفاح المسلح وتحققت نجاحات مهمة على مدى السنوات 1956 و 1957. نروحوا les questions de compréhension. Première question. Ce texte est un fait divers ou bien un récit historique ou une fable? Deuxième question. Quel est le type de ce texte? Narratif, سردي, explicatif, شرحي, descriptif, وصفي. Troisième question. Les événements cités sont-ils réels ou imaginaires؟ يعني الأحداث المذكورة هل هي واقعية أم خيالية؟ Quatrième. Relève du texte. استخرج من النص le nom d'un témoin اسم شاهد son témoignage يعني وشهادته التي ذكرها. Cinquième. Trouve dans le texte deux mots de la même famille. جد في النص كلمتين من نفس العائلة. Sixième. À partir du texte complète le tableau ci-dessous. من خلال النص أكمل الجدول أسفله. هنا عندنا تاريخ، نجيبوا الحدث اللي وقع في التاريخ هذا، وهنا العكس عندنا زوج أحداث نجيبوا نذكروا تاريخ الحدث الثاني والحدث الثالث. Septième question. Réponds par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Le peuple algérien s'est uni contre l'ennemi. الشعب الجزائري توحد ضد العدو. Rachid Adjaoud témoigne de la guerre menée dans le Constantinois. يعني رشيد جاوود هو شاهد عن الثورة المسلحة التي كانت في قسنطينة. Le congrès de la Soumam a été organisé en cachette. مؤتمر الصمام نظم في خفاء ولا في سرية. Cinquième. Quand minuit a sonné, la toussée rouge est déclenchée dans les Aurès. يعني عندما دق منتصف الليل الشرارة الحمراء
اندلعت في جبال الأوراس ولا اشتعلت في الأوراس. Quelle est la nature de la proposition mise entre parenthèses؟ ما هو نوع الجملة الموضوعة بين قوسين؟ B. Remplace la conjonction soulignée par une autre de même sens. يعني عوض la conjonction اللي راهي مسطرة بكلمة أخرى تعطينا نفس المعنى اللي هي quand. La conjonction هي quand. 9e, les premiers militants qui étaient structurés au sein de l'organisation secrète furent les précurseurs des actions politiques et militaires. Reprend l'énoncé en commençant ainsi le premier militant. يعني الجملة هذه راهي كانت في الجمع راح نحولوها إلى المفرد. Production écrite. Rédige un court récit historique dans lequel tu parleras de l'heureux événement de 5 juillet 1962. Pioche dans cette boîte à outils qui t'aidera. يعني من خلال الكلمات الموجودة في العلبة المساعدة اكتب فقرة ولا نص تاريخي حول تتحدث فيه عن يعني السعادة ولا الفرحة بحدث 5 جويلية 1962 اللي هو عيد الاستقلال. عندنا لي فيرب شونتي يغني، هورلي يصرخ، كريي كيف fredonner. À les adjectifs عندنا الصفات heureux, joyeux, satisfait. Les noms عندنا la foule, les klaxons, les drapeaux, cortège, les youyou. عندنا les adverbes joyeusement, tôt, toujours, doucement. Les slogans شعارات عندنا vive l'Algérie, adieu le colonialisme, gloire à nos martyrs. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. بعد عندنا هنا les critères de réussite. Donner un titre, هات عنوان. Classe les idées dans un ordre chronologique, ترتيب الأفكار طبعا. Utilise les cc de temps et les cc de lieu, أظرفة الزمان والمكان. Emploie le temps du récit, استعمل زمن السرد اللي هو l'imparfait plus le présent simple. Fais attention à la concordance des temps et soigne la présentation de ton texte. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.